সুজিতের অটোতে উঠলেই বেছে নিতে পারেন আপনার পছন্দের চকলেট, সেই সঙ্গে রয়েছে সিলপ্যাক জলের বোতল। কিন্তু চকলেট ও জল খেয়ে প্যাকেট ফেলা যাবে না রাস্তায়, তার জন্য রয়েছে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা। তবে এর জন্য বাড়তি ভাড়া দিতে হবে না, সবটাই মিলবে একেবারেই বিনামূল্যে। আর এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন শিলিগুড়ি শুকনার প্রাক্তন সেনাকর্মী অটোচালক সুজিত সুব্বা। তবে কোনো ব্যবসায়িক কারণে নয়, চালক ও যাত্রীদের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেই তার এমন উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন তিনি। ड्राइवरों का क्या है, कोई इमेज नहीं है। मतलब उनका एक छवि होना चाहिए। सभी लोग ड्राइवर के बारे में सोचते हैं कि कोई मतलब बेकार ही सोचते हैं। मतलब पब्लिक के एक माइंड में एक बुरा सा असर पड़ा हुआ है, ताकि उस असर को, ताकि पब्लिक के माइंड में ये ना पड़े कि हाँ सभी ड्राइवर ऐसे नहीं होते। होता है क्योंकि अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। जो मैंने रखा है, जैसे पानी रखा है, चॉकलेट रखा है, इतना इसमें इतना खर्च नहीं आता है। डेली का मान लीजिए 30-40 रुपये, या पानी का बोतल जो रखता हूँ 2 बोतल, महीने में आपका 1 कार्टून खरीदने से हो सकता है 1.5 महीने भी चले, 2 महीने भी चले। और चॉकलेट जो वगैरह है वो डेली का आपका 30 रुपये 40 रुपये खर्चा आता है। ये आप अपना पॉकेट से, अपना खर्चा से करते हैं? जी सर, मैं ये अपने पॉकेट मनी से करता हूँ सर। जो भी कमाई होता है उसमें से मेरा कहने मतलब है, दुनिया क्या है कि पान खा के, गुटखा खा के खर्च कर देता है 30-40 रुपये। अगर आप किसी को 1 रुपये का चॉकलेट देके किसी के चेहरे पे मुस्कान आता है तो वो सबसे आपको मन में अच्छा लगता है। অটো চালক কিংবা গাড়ি চালকদের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের বচসা বিবাদ লেগেই থাকে। এছাড়াও মাঝে মধ্যেই খবরের শিরোনামে চালকদের বিরুদ্ধে নানা হেনস্থার খবরও উঠে আসে, ফলে যাত্রীদের চোখে চালকদের ভূমিকা মোটেই ভালো না। তবে এত কিছুর মধ্যেও শিলিগুড়ি সিটি অটো চালক সুজিত সুব্বাকে দেখা গেল অন্য ভূমিকায়। তার অটোতে যাত্রীদের মন ভালো করতে তিনি চকলেটের পাত্র রেখেছেন, সেই সঙ্গে রয়েছে সিলপ্যাক জলের বোতল। এখানেই শেষ নয়, যাত্রীদের সময় বাঁচাতে তিনি গাড়িতে ভাড়া দেওয়ার জন্য ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধাও রেখেছেন। গাড়ির সিটের পাশেই রয়েছে মন ভালো করার বার্তা। তবে যাত্রীদের চকলেট খেয়ে প্যাকেট বাইরে ফেলাও নিষিদ্ধ, ফেলতে হবে গাড়ির ভেতরে থাকা ডাস্টবিনে। सबसे पहले पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं रखा कि मैंने चॉकलेट और पानी ताकि मेरे गाड़ी में ऐसे कुछ नहीं है। जस्ट एक मैसेज है, आप जो समझता है उसको तो समझ में आएगा। मतलब पूरे देशवासी के ड्राइवर या जितने भी ड्राइवर है, इतना खर्चा नहीं आएगा जो सोचते होंगे कि ऐसे रखने से मेरा तो बहुत पैसा खर्चा आएगा। आप गुटखा खा के, सिगरेट पी के, पानी पी के, दारू पी के खर्च कर देते हो। अगर 1 रुपये 30-40 रुपये अगर खर्च करते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब कर्म ही धर्म है। अगर इंसान अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा ही फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेगा बुरा ही फल मिलेगा। इस कलयुग में विशेषकर इसका फल यही भोगना पड़ेगा। সেনাবাহিনীর হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। এরপর অবসর নেওয়ার পরে বছর কয়েক আগেই সংসার চালাতে 2টি সিটি অটো কেনেন তিনি, যার মধ্যে একটি অটো তিনি নিজেই চালান এবং অন্যটি ড্রাইভার রেখে চালাচ্ছেন। তবে ড্রাইভার হিসেবে পথে নামার পর থেকেই তিনি যাত্রীদের সঙ্গে চালকদের সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং গাড়ি চালকরা খারাপ নয় এই বার্তা দিতে এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন। জানা গিয়েছে প্রতিদিন তিনি শুকনা থেকে শিলিগুড়ি কোর্টমোড় পর্যন্ত প্রায় 14 কিলোমিটার পথে দিনে 5টি ট্রিপ গাড়ি চালান। শিলিগুড়ি থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।